وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Walladzina, dan di antara mereka ada orang-orang ittakhadhu, yang mereka mengambil, membangun maksudnya masjid dan masjid, diraran, yang bertujuan untuk merusak, memberi bahaya kepada Masjid Quba. Masjid dibangun di dekat Masjid Quba, tujuannya untuk merusak jamaahnya Masjid Quba. Wa kufran, dan kekafiran. Ini ada 12 orang dari orang-orang munafik, yang mana mereka ini membuat masjid dekat Masjid Quba. Dan mereka itu membangun itu tujuannya ya untuk menjadi pangkalan mereka untuk memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti ada seorang namanya Abu Amir Ar-Rahib, itu orang Arab yang dia ini sudah jadi orang Nasrani, jadi pendeta. Nah, dia ini pergi ke tempat sana di Syam sana, di negeri Romawi, minta bantuan orang Romawi, mau mendatangkan pasukan Romawi menyerang Madinah. Nah, pangkalannya itu dibuat masjid untuk dibuat pangkalan. Masjidnya itu adalah masjid untuk membahayakan umat Islam dan membahayakan, yaitu Masjid Quba. Watafriqan, dan sebagai pemecah belah bainal mukminin, di antara orang-orang iman, sehingga jamaahnya Masjid Quba itu pecah belah. Dengan jamaahnya itu biar sebagian nanti sholatnya di tempatnya masjid dia itu, masjid mereka tadi, 12 orang tadi. Jadi masjid dibangun untuk memecah belah masjid lain, jamaahnya masjid lain. Wa irsadan, dan untuk sebab menunggu liman, pada orang haraba, yang memerangi Allah wa Rasulah, dan utusannya Allah, min qablu, dari sebelumnya, yaitu Abu Amir tadi yang datang ke sana. Abu Amir Ar-Rahib datang ke Syam untuk mencari pasukan, mendatangkan pasukan menyerang baginda Nabi Muhammad SAW. Wala yahlifunna, dan sungguh akan bersumpah, in aradna, kami tidak menghendaki, illal husna, kecuali hanyalah kebaikan. Mesti akan bersumpah, aku membuat masjid hanya untuk kebaikan, bukan itu kebaikan. Padahal masjid itu untuk merusak sebetulnya. Wallah, dan Allah yasyhadu, menyaksikan, innahu, sungguhnya mereka, lakadibun, sungguh orang-orang yang berbohong. Bahkan mereka itu untuk mengelabui itu, mereka mengajak baginda Nabi supaya baginda Nabi sholat di masjid itu biar barokah, katanya begitu. Tapi waktu itu baginda Nabi mau ke Tabuk, sehingga setelah begitu pulang dari Tabuk, nah dapat berita bahwa dari Allah SWT suruh menghancurkan masjid itu. La takum, janganlah kamu berdiri untuk salat fihi, di masjid itu, abadan, selamanya. Akhirnya baginda Nabi mengirimkan satu rombongan untuk menghancurkan masjid itu dan membakar masjid itu. Dan tempat masjid itu dijadikan tempat sampah, yang dibuat buangan kotoran-kotoran ditaruh situ itu. Karena itu masjid yang dibangun untuk merusak Islam dan untuk menghancurkan Islam dan mencerai-beraikan jamaahnya orang Islam.
La masjidun, sungguh masjid, usisa yang diasaskan, didasarkan, ala taqwa, atas taqwa, takut kepada Allah, min awali yaumin, dari awal harinya, awal hari dibangunnya. Ahku adalah lebih berhak antakuma, untuk kamu salat, fihi, di dalam masjid itu, yaitu Masjid Quba. Fihi, di dalam masjid itu, rijalun, ada beberapa laki-laki, orang-orang Ansar, yuhibbuna, mereka mencintai, ayyatahharu, untuk bersuci. Wallahu, dan Allah, yuhibbul muttahirin, mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, ada sebagian riwayat ditanyakan kenapa, baginda Nabi bertanya kepada mereka, Allah menyebutkan bahwa kamu ini mencintai bersuci, apa yang kamu buat dengan bersuci? Maka mereka mengatakan, kami mengetahui, kami punya tetangga dari orang Yahudi itu, kalau mereka bersuci kok pakai air, maka kami bersuci dengan air. Maka Allah SWT suka karena orang-orang Kuba ini kalau bersuci pakai air. Jangan kamu bayangkan di sini, loh kenapa? Loh enggak, di sana itu kalau bersuci kebanyakan awal-awalnya hanya pakai batu saja. Bersuci itu ada dengan batu, istinja, dan juga dengan air, begitu. Tapi apa itu, di sana tidak banyak air seperti di Indonesia, begini di negeri kita. Jadi agama itu mempermudah, sehingga bersuci cukuplah dengan 3 batu, sudah cukup, atau 1 batu yang punya 3 pojokan. Tetapi ini sahabat, sahabat yang ada di Masjid Quba ini, mereka bersucinya pakai air, dan ini lebih disukai oleh Allah SWT. Nanti kalau kita ini bersuci pakai air, ya berarti ini seperti ahli Quba, termasuk golongannya wallahu yuhibbul mutatahhirin itu tadi ya. Ada sebagian riwayat katakan mereka ahli Quba itu menggabungkan dua bersuci, yaitu bersuci pakai batu dan bersuci pakai air. Sebagian riwayat katakan seperti itu, dan ini dianggap yang paling benar itu. Itu mereka ini setelah bersuci dengan batu, mereka disambung lagi dengan bersuci dengan air. Afaman asasa, apakah orang yang mengasaskan bunyanahu, bangunannya, ala taqwa, atas taqwa, atas takut, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanin, dan mencari ridha dari Allah, khairun, adalah lebih baik, amman asasa, adalah apa orang yang mengasaskan bunyanahu, bangunannya, ala syafa jurufin, atas pinggir jurang atau pinggir lubang, harin, yang hampir runtuh. Anhara, maka runtuhlah lubang itu, bihi, atau pinggiran lubang itu, bihi, dengan yang bangun itu sendiri, dengan orang itu, fi nari jahannam, atau fanhara, maka runtuhlah bangunan itu, bihi, dengan orang yang bangunnya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam. Ini kiasan masjid yang dibangun dengan takwa itu adalah masjid yang baik, yang kokoh. Sedangkan masjid yang dibangun atas kekufuran, dibangun atas untuk merusak orang Islam, merusak jamaah orang Islam, untuk memusuhi baginda Nabi, musuh orang Islam, itu seperti masjid atau satu bangunan yang dibangun di pinggir jurang atau di pinggir lubang yang sudah mau runtuh. Akhirnya runtuh betul dia, pembangunnya beserta bangunannya juga, fi nari jahannam, di neraka jahanam. Saya masuk semua di neraka jahanam. Wallahu, dan Allah, la yahdil qaumal zalimin, tidak memberi hidayah kepada kaum-kaum yang zalim. La yazalu, tidak henti-hentinya, bunyanuhum, bangunan mereka, alladzi, ya bangunan, pada yang mereka bangun, ribatan, adalah keraguan, fi qulubihim, dalam hati mereka, akan mendatangkan keraguan di hati mereka. Illa ang taqatta'a qulubuhum, kecuali hancur, terpotong-potong, qulubuhum, hati mereka, maksudnya mati. Hati mereka mesti akan syak, terus was-was, terus ketika mereka bangun itu sampai mereka mati.
atau mereka mau bertobat masuk Islam. Betul-betul. Wallahu, dan Allah alimun maha mengetahui, hakimun lagi maha bijaksana. Innallah, sungguhnya Allah ishtara telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, membeli anfusahum wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan gantinya bagi mereka surga, dibeli dengan surga. Allah selalu kita ini memberikan diri kita kepada Allah, memberikan harta kita kepada Allah, Allah akan berikan surganya kepada kita. Kita berikan diri kita kepada Allah, Allah akan selamatkan diri kita dari neraka. Kita berikan diri kita kepada Allah, Allah akan tempatkan diri kita di tempat yang mulia, disimpan di tempat yang terbaik, di surganya Allah SWT. Allah beri kita harta kita kepada Allah, maka harta kita akan jadi tameng api neraka. Kita berikan harta kita kepada Allah, maka Allah jadikan harta itu akan berlipat-lipat nanti di surga, berlipat-lipat lagi di surga. Tidak ada batasan, tidak ada batasannya sampainya. Yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Wayaqtuluna, maka mereka membunuh, wayuqtaluna, dan mereka dibunuh, membunuh orang-orang kafir, wayuqtaluna, dan mereka dibunuh, wa'dan, sungguh janji yang sungguh-sungguh, alaihi, atas Allah, haqqan, yang benar, wa'dan alaihi haqqan, janji sungguh-sungguh atas Allah, benar, betul-betul janji yang benar, di Taurat, di dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Quran, dan Quran. Waman, nanti siapakah awfa, yang lebih menepati janji, awfa bi'ahdi, yang lebih menepati janjinya, minallahi, daripada Allah. Tentu saja tidak ada orang yang lebih menepati janjinya melebihi Allah. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian semua, bibai'ikum, dengan jual beli kalian, alladhi, ya bai', baya'atum, yang kalian jual beli, bihi, dengan alladhi, wadhalika, yang demikian itu, huwal fawzul azim, adalah bai', wadhalika, yang demikian itu bai', huwa, ya bai', itu al fawzul azim, adalah keuntungan yang besar. Nah, semuanya itu ya, jaza itu min jinsil amal, al jaza itu min jinsil amal. Semua pembalasan itu menurut jenisnya amal. Ya begitu, kita ini harus menyelamatkan diri kita. Kita ini harus menempatkan diri kita tempat yang mulia di akhir nanti. Caranya, ya kamu dirimu kasihkan kepada Allah. Kasihkan kepada Allah. Bandingannya seperti orang yang sedang mondok ini juga sama saja. Kalau orang itu mondok, berikan semuanya dirinya kepada pembimbingnya, yaitu ada pondoknya, sudah saya pokoknya ikut, suruh apa saja manut, ya. Suruh apa saja ikut, ya. Setiap hari kamu harus sholat berjamaah lima waktu, dan juga sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, tasbih, tahajud, witir, semuanya kamu kerjakan. Nah, dan setiap hari kamu harus ngaji, pagi 3 jam, sore 3 jam, malam 3 jam. Nah, dan kamu malam juga harus tahajud, harus istighosah, tidak boleh keluar kecuali izin, dan tidak boleh pulang. Kalau nanti kelas 6, nanti kelas 6 sekarang itu agak beda sedikit. Nanti kelas 6 berikutnya nggak boleh pulang. Kok ikut aturan seperti itu, kamu ikutkan dirimu, kamu serahkan untuk diatur, pulang-pulang kamu jadi orang alim. Seperti itu, kalau kita ini ikut betul kepada Allah, itu sudah ikut saja, nanti balik-balik ke Allah sana, sudah ke akhirat, kamu jadi orang yang mulia di sana, dimuliakan. Begitu. Syaratnya satu apa?
serahkan diri, serahkan harta kepada Allah. Maka Allah akan serahkan semua kemuliaan dan akan serahkan semua kekayaan kepada kamu. Ganti seperti itu. Dirimu itu kan kemuliaanmu, kamu serahkan kepada Allah. Dah manut ikut, nah, akhirnya semua kemuliaan akan diserahkan kepada kamu di surga Allah nanti. Kamu serahkan semua hartamu kepada Allah, maka Allah akan serahkan semua kekayaan kepada kamu, sak puas-puasmu pokoknya, sampai gak bisa menghitung kamu nanti. Orang di surga itu semuanya puas, sudah gak bisa menghitung di sana itu. Walaupun mereka itu berbeda-beda tingkatannya. Makanya orang terakhir yang masuk surga itu suruh mengangan-angan, angankan semuanya apa saja yang bisa kamu bayangkan di otakmu, minta apa saja, minta ini, minta itu, semua. Lagi dah, udah habis, mentok itu otak saya, sudah nggak ada lagi yang saya pengen ini. Nah, kamu bagianmu seperti itu 10 kali lipatnya nanti. Ini orang terakhir masuk surga. Ini orang terakhir masuk surga. Maka orang di surga itu nggak ada yang kurang, itu nggak ada. Kalau orang di dunia ini apa saja kurang. Rasa kurang itu nggak ada habis-habisnya. Kalau di sana itu nggak ada kurang, karena seluruh apa yang difikirkan oleh otak itu dituruti oleh Allah. Karena nggak ada yang kurang, dan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu bagi yang paling akhir masuk surga. Apalagi kalau yang atas-atas di surga Firdaus itu nggak bisa dihitung. Nah, misalnya para mujahidin, mereka nggak bisa dihitung. Mereka hafid Quran, ulama-ulama itu, orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, pejuang-pejuang agama, dai-dai itu udah nggak tahu tempatnya di mana itu mereka itu. Begitu tinggi. Semakin mereka itu dekat amalnya dengan para anbiya, ya semakin tinggi pula mereka itu derajatnya dengan mendekati para anbiya juga. Artinya semakin tinggi pula derajat mereka. Makanya hal seperti ini jangan mengeluh. Kamu itu jangan mengeluh. Orang dibimbing itu jangan mengeluh. Jadi kamu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih hidayah, bisa ngaji, bisa ke masjid, mikirkan agama, itu jangan mengeluh. Kamu untuk apa aku ini ngaji? Terus hasil itu apa? Memang dengan ngaji kita mau makan ngaji. Ya, ada orang itu yang ngomongnya seperti itu. Sekarang coba, apakah kalau kamu nggak ngaji, berarti kamu nanti akan jadi orang kaya? Coba kamu ingat, kamu hitung orang kaya yang orang ngaji yang melarat sama orang yang nggak ngaji yang melarat. Mana lebih banyak? Kebanyakan orang melarat di seluruh dunia itu orang yang ngaji. Gitu, ya kan? Karena kebanyakan di seluruh dunia itu nggak ngaji orangnya, makanya kebanyakan yang melarat itu yang nggak ngaji malahan. Nah, makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang ngaji dibuat sedemikian rupa rezekinya itu cukup. Karena apa? Karena orang itu kalau rezekinya, kalau dia itu dikasih berlebih-lebih kayak Fir'aun, maka dia itu akan terjerumus dan dia akan susah. Terus saja ada was-was di hatinya, tidak ada habis-habisnya sampai mati tadi. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. Terus jadi was-was terus, jadi syak terus dalam hatinya itu. Tidak ada habis-habisnya itu. Sampai mati. Sebelum matinya hancur masih was-was saja, masih syak terus saja. Jadi orangnya tengah-tengah itu loh. Orang itu khairul umuri awsatuha. Semua itu sedengan. Itu di situ itu. Apa itu kalau sedengan itu baik. Orang itu juga merasakan kalau ada nikmat datang maka syukur. Kalau datang satu musibah maka sabar. Maka begini Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditawari pengen jadi raja atau pengen jadi hamba, saya pengen jadi nabi yang jadi hamba, sehingga saya bisa merasakan lapar sehari nggak makan, sehingga saya sabar, sehari bisa makan sehingga saya syukur. Kesenangannya bagian Nabi. Padahal semua kunci-kunci godang dunia ini telah diserahkan di tangan bagian Nabi. Tapi beliau tidak membukanya untuk dirinya. Ya, untuk dirinya.
Maka ini difahami betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu mengatakan ketika melihat harta-harta benda datang ke Madinah begitu banyak, maka beliau nangis. Seumpama harta benda ini adalah baik, tentu saja datangnya pada zamannya baginda Nabi. Ini datang kok akhir-akhir pada zamanku. Padahal zaman itu setiap tambah lagi kan tambah buruk. Berarti harta benda itu memang buruk. Ya, orang itu minta itu yang cukup begitu saja. Supaya hajat-hajatnya bisa cukup oleh Allah semuanya itu. Minta-minta itu juga tidak boleh. Minta-minta itu kehinaan. Minta-minta itu nggak boleh. Tetapi orang itu berlebih-lebih itu juga tidak boleh. Nah, apa-apa itu sedengan, yang terbaik sedengan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah, salli salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqd wa tanfaraju bil qara' taqda bil hayat nal barqa'i wa husnul khatim sasal qamar wa ajil karim ala Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqd wa tanfaraju bil qara' taqda bil hayat nal barqa'i wa husnul khatim sasal qamar wa ajil karim ala alihi wa sahbihi. Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razzaq, 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 ya Habibi ya Rahman ya Wahhab ya Allah, 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Rabbana innaka jam'una fi yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jam'una fi yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jam'una fi yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض ربي إني مغلوب فانتصر 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 ربي إني مغلوب أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره علانيته اغفر لنا ما مضى وعصمنا بما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما سرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا. اللهم أعز فينا سلطانا نصيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سين وفي هند وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم كل حدهم. اللهم دل دائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده على القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حسبنا الله لما همنا. حسبنا الله لمن عادانا. حسبنا الله لمن مكر بنا. حسبنا الله لمن خدعنا. حسبنا الله من جميع خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصور مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم اجعل رمضاننا هذا فارخ الخير لنا ولسائر المسلمين. اللهم اجعل رمضاننا هذا فارخ الخير لنا ولسائر المسلمين. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا. زدنا ولا تنقصنا. زدنا ولا تنقصنا. أكرمنا ولا تهنا. واسترنا ولا تفضحنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. وامكرنا ولا تمكر علينا. وكن لنا ولا تكن علينا. إليك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا.
يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اسمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك وما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطيئاتنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ من قلب لا يخشى ومن قلب لا يسبى ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.